त्रिपुरानि इतिहास नतुई आं कक सनम खबर अबो पार्टिकुलारली कताल बा नोआटिया हैजानानि न तैयो अबरो साना सिगां इज ए लिफलेट एर परितै आं नुखा गोबां ककथाय अपने बसिंगाव कायसा आनी मकल लाइका राजा हासिकाम कामानी अब सुदु चिनी जरा त्रिपुरा टाइटल सुइतुनाय आं खाखलाया जे सुदु त्रिपुरा टाइटल सुइतुनाय सिमी जे राजा हासिकाम कामानी जे अब सिनी बनि लागुमा दङ होननाय ए जे राजा हासिकाम कामानी ब समग्र त्रिपुरा जाति बा त्रिपुरा सा हिजानाय जों गाबो अब ब्रौनिबो लाइदोंमा बरियां थुं देबबरमां थुं जमतेयां थुं ए राजा हासिकाम कामानी थुं जे बुसु फेस्टिवल खालामनानै ए राजा हासिकाम कामानी उलु से एक्चुअली से ए बुसु फेस्टिवल जों माने अब प्राय दिनै 1400 बुखा ए जे राजा चिनि कुकी राजा न मेसेमै फालेमने को तो तब बुंनाय दि ए राजा हासिकाम कामानी एक्चुअली बसुरु त्रिपुरा सुइनाय रनि सिमिहा ए लाइबुमा समग्र त्रिपुरा जाति तब जों त्रिपुरा सा हिजानाय ए जाति रनि लाइबुमा बाक्सा चिनि त्रिपुरा तब सुइतनाय न बाक्साबा कताल हिनो बाक्साबा नोआटिया हिनो त्रिपुरानि लाइबुमानो सिना थांखानि आं गोबां बय परिखा बय परिमानि बिसिंतै ए जे कताल बा नोआटिया बुथुरनि सिमी पासाका ए जे ककथाय आं आबनबो डिस्कवर खालामैगा इमि कोनो सारा थांखांलाय 1512 एडी महाराजा दन्नमाणिक्य এই যে চিত্তগং বা চট্টগ্রাম এই যে এরিয়া নব যে মগ রাজানা মেসিং বা আরাকান রাজানা মেসিং দখল খাইমানো এই কখনো মা ছাও 1512 মহারাজা ধন্যমাণিক্য মগ রাজানা আক্রমণ খাই বা আরাকান রাজানা আক্রমণ খাই ব চিত্তগং সিংলাখা এই যে চিত্তগং যিনি ত্রিপুরা রাজা বা ত্রিপুরা কিংডম नि आन्दार 75 बछर जों राजत्व थायका इ चिटागं बाय चट्टग्राम एरिया अबाहायलाय 1587 आराकान राजा त्रिपुरा राजानो एटेक हेबिका आराकान राजा त्रिपुरा राजानो एटेक हेगांलाय आफुर राजा तुम्हारी उदय मानिको पाइलिया पायावो मा खारका बरो मायानियो मा खारका बो यस सर मायानि खारथांगा खलाय अरबो अब अर खारथांबो बिनि जे सर नेक्स्ट जनरेशन जे राजा तुंनाय बा बिनि बसा बा बिनि फाइन तुंनाय रो बा कोनो ना कोनो भाबे ओ राजा तुना आबार रक्षा थायका তিনি উদয় মানিক্য খাरथांमानि उलो उदय मानिक्य एक्चुअली मायानि थांमानि उलो हिस्ट्रीनि जे रेकर्ड दं माने अरबो सुइसाइड खायो बबो सुइसाइड खायो बिहिबो सुइसाइड खायो अबाहायलाय रेकर्ड मान इ रेकर्ड खालिनि 1850 द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी होननाय जे रेकर्ड जे जर्नल बयो इमा रेकर्ड खायो जेम्स लंगनी रेवरेंड जेम्स लंगनी आर्टिकल में सब्जेक्ट दंगो ओ सर हेंगालाय निनाय बिसे आं किसा साका अबनि यागलो निनाय बिसे आं किसा साका आखै था मुगल रबो एटा खैका तिनि त्रिपुरा राजा रंग
Wih kum thaka chin Tripura raja. sir nang apni Wih kum probo completely chin Tripura hata bu tum mane hano ba completely কম সে capture khai maria. Ba aku pai khai maria. Ekla এই যে তাবু নাদি 1512 মহারাজা দণ্ডমাণিক্য যে চিটাগং সেগলামানি হলো 75 বছর হলো 1587 থাঙ্গাই 75 বছর হলো থাঙ্গাই যে মহারাজা আক্রমণ খাই আবার চিটাগং সেগলাখা একলা এই চিটাগং বনেন্দ্র সৈকা এই যে 1587 যে মহারাজা ত্রিপুরা হানো ত্রিপুরা নি যে চিটাগং সেগলামানি সেগলাফনো গোबांबा ত্রিপুরা রক সৈন্য বাহিনী প্লাস যা ত্রিপুরা তুংনাই রক বংনবাবু রমিত লাংথাকা মুইতে লাগদি 1587 1587 1587 রমিত লাংথাকা গোबांबा বরত লাংথাকা ইবা লেমিও তুইমা হি তুম কাইসা লেমিও তুইমা রুপঙ্গ বনো আর সেটেল খাইরেখা তাং খাইনা বাগै ইবা মেইনলি বনো হারং হাথাই খাইনা বাগै বনো আর সেটেল খাইরেখা অবো হাইক্লাই চিনি ত্রিপুরা রমিত লাংথাকা রক আর মা দংখা বাইফু ত্রিপুরা রক বেকলাই থাকা 1784 1784 সালো বার্মা রাজা আরাকান রাজানো অ্যাটাক থাকা বার্মা রাজা দেখুন আরাকান রাজানো অ্যাটাক থাকা লাই আরাকান রাজা চেন থাকা পালিয়া তার মানে 197 বছর হলো বার্মা রাজা এই আরাকান রাজানো অ্যাটাক থাকা যে বিশিরি সিমে ত্রিপুরা রমিত লাংথাকা মানে 1587 to 1784 अब बिसोर बছর क्लाइंबा 197 197 বছর হলো এই যে বার্মা রাজা অ্যাটাক খাইতান ক্লাই আরাকান রাজা পাইলিয়া ওই আরাকান রাজা যেগুলো পাইয়া ক্লাই ত্রিপুরা যে তুংনাই রক লেমিও তিমা করি রকম যে ত্রিপুরা তুংনাই রক 197 বছর যে থাকি তুংনাই রক রমিত লাংথাকা তুংনাই রক ন বাউ তো হাইকা বনি হাও ফিরক ফালাইকা বনি হাও ফিরক ফালাইকা শুধু ত্রিপুরা রক সিমিয়া যেহেতু রাজা সে অলরেডি বসরাজা পাইকা আরাকান রাজার বার্মা রাজা বাই গাকলাই আর নিজে আরাকান তুঙাই বা মগ তুঙাই রব ত্রিপুরা রই লগ লগনো ত্রিপুরা হাও বাক্সা সফাইকা বাক্সা তোর কথা বলি নিনে রাখিন স্টেট হিসাবে বার্মানি দেশ তাবো বো যুদ্ধ লাই তো বনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটিং বাগে কাচিন স্টেটিং তো बहु दाबो जुदर लाई तो बनी इंडिपेंडेंस स्टेट बागै अब असली आपन बनी द किंगडम ऑफ आबा हा अब हाय द किंगडम ऑफ पेगो द किंगडम ऑफ आराकान अब हाय बनी जानि जाना जतो तो जेमन द किंगडम ऑफ त्रिपुरा अब हाय बनिबो तो एकला इ जे त्रिपुरा रो फिरक फैने रो गोबां मा फिरक फैका फिरक फैते गोबां मा तिमा मा बासका नेनि लेमियो तिमा दङो बो बागै कालादन तिमा हि दङो Jadi maya ni timah itu mau abah lagi, balai mah faleka. I faleti tang muka, atuk kesak, atuk kupur yang kena nau, ansarai prugo, ani asai, nesamani kena nau, atuk kesak sanai rau, atuk kupur sanai rau. Tapi itihas na pori na thakte ni asai je kok sai klang thangoni ansarai prugo kena mane, kok kuhui kok. अब कौदुमाया एक्चुअली अब कभी कौ ताइबा रिटेन डॉक्यूमेंट करी मने बोइ चेमो कौदुमा हाय हा अब हतले चमा तो किंतु अब कौदुमाया अब कभी कौ हेतला इ आथुक तक जानाय बा आथुक बु जानाय बक्तमा अंका जरा आथुक तक जानाय र तै बुथुंका काय आथुक चारो चारो अंका बन चाका वकफा खाजा वकफा सिका काय अब थांगाने जाय हाय गरै ग्राय थिके बाक्सा इ आथुक फुल मा संग्रह फुरुरुक बौ नायबा बौ लेरुं थांगा थांगानि लेरुं फानो किन्तु बौ साइ मांखा जे बेसकांगो गरें दङ अबाहाय क्लायै इ त्रिपुरा रक बना बुजियै दैमा रेके बा हापुं रेके अबाहाय क्लायै त्रिपुरा हाउस सफायका जेफ्रो त्रिपुरा हाउस सफायका क्लाय 197 বছর मुइते लागदि 197 বছর उलो बौ त्रिपुरा हाउस सफायका एसि তাবো যারা খ্রিস্টান ধর্ম অবস্থানে রক যেমন দ্য প্রডিগাল সান দ্য লস সান বফানি বেসা তাকুন এই যে তোমানি বেসা অকরা তো বফান লগেনো দङ বসালা
साला कुसु साला गेरा बफाना सानका जे आनी जे शेयर दंमानि आं जे माथाय दंमानि आफानि सागनि अबन आनो रेडि हियै बागै लांनि थाङै बो सारा दुनिया ब्रायै कमाय थांमानि अबो हायसिनि तिप्रा जात कमाय थांमानि এই যে 197 বছর হলো যে ব্যাক খেফিওনে তিন জাত কমাই থাংমানি বো আরো এসে জান বিনি হাউ ফেরক খেমানি কক সাই দङ তিনি आं তো এই যে যেফোর ফেরক ফাইকা আনলাই প্রায় 200 বছর যদি তুমি ফাদার হাগো বনি জাতি কুস্তি অব হইবাই অনাই তো মানে কমা মানি হাই সিরিলিয়া তো বক ফাই সাফাইকা जों तिप्रा जात तांखा उ तंनाय रौ तमरो कताल तिप्रा फेनेल Kita kaya bono, jara ras darbaro warsa tunai ro, boni kobai farda, nuatia, mana? Ketal fane ro. Oba hegle, ije, tipra tini ni dejo, ije nuatia bat ketal tekel farjang mani ba hanjang mani, 237 years, tini ni bisi, nang tadi benchmark kalau kan kelai, 237 bosor sekali sini, ije ketal, ba nuatia hanjangi, hai mani kok thai ni. Tabuk dari posno ke satu mah, tabuk dari Imrono tu dina ketal ba nuata hini jadi saya tunggang kelai, mau berada ba jepno ba arakan ada ba romoi kanjana sekarang tang tungani kelai berani identity, tama tungani kelai berani identity, it's a big question mark, oh posno, tabuk mau berada ba romoi kanjana sing jepno 197 years back, ulu tung back pekas ini hago tipra hago. Biris kang romjana sikang ta tungani kelai এই যে কোতাল সকল কোতাল হিন্দা নাই বা নতে হিন্দা নাই আবার তো সাইমানা লাগছে নিচে তিপ্রা যাও 1869 1869 ni boyo ক্যাপ্টেন টিওএস লুইন বখরস ব্রিটিশার বিনি বই তোমার সাকিয়া The Great Nuatia tribe is the Great Nuatia. Ang bini pono poi temani ba Great hika Nuatia rono. Ang buzi abo curious thangka, mane synonym thangka. Tele bini pono skang ulu ekhrite last mangka bani kok thaisa more than 150 years these people have lived in the country of Arakan country. But still these people have not forgotten their vernacular. Pray 150 বছর ni sakabo Arakan raja ni hago tungkha ki phali phai surise progni kokthai no bok progya henai o obra na tu dikhaya oboni bagai bo asal bosor thangi tungi surise bani vernacular bini language na progya oboni bagai bo it no terono great ini aku kes tahu bo. Korupsi British ni bukuk ni apuai jorago 150 bosor sikang ni, sikang jorago. Korupsi British ni bukuk ni the great word aku nani, abo asal pelaya hai matungwa.